देवी देवताओं को आवाहन करेंगे। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेदाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री शचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री कालकामपरशुरामेभ्यो नमः। श्री मातृपितृभ्यां नमः। श्री आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाहिना हाथ बाएं हृदय पे संकल्प लेते हैं। मम आत्मनः सहजयोगी कुटुंबानां आत्म उन्नति प्रीत्यर्थम मोक्ष प्राप्ति प्रीत्यर्थम साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै पूजनं करिष्ये। कलश पूजन। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः अग्रेश्च संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करे तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुरितक्षयकारिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्रीवरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धा
अक्षतपुष्पं समर्पयामि। अभी जलाभिषेक होगा। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु स्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निः स्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणानि पूर्वमुच्चार्य वर्णानि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्निः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ
नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै